बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन शुरू किया गया मिलिट्री की जानिब से, उसके ऊपर सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल आ रहा है। सेनेटर मुश्ताक साहब ने इस पर क्या कहा, पहले वो आपको मैं बता देता हूँ, ताकि फिर खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रद्द-ए-अमल था जिसका सारे इंतजार कर रहे थे। तो सेनेटर मुश्ताक का ये कहना है कि में जो सरबकफ के नाम से 22वां मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया, इससे पहले 21 हो चुके हैं। ये अफसोसनाक है। इसकी मजम्मत उन्होंने की और उन्होंने कहा 3 दिन के लिए कर्फ्यू लगाना ये भी तकलीफदेह है। और हुक्मरान बताएं कि 21 मिलिट्री ऑपरेशन क्यों नाकाम हुए। मैंने पिछले व्लॉग में कहा था ना कि जो माजी के मिलिट्री ऑपरेशन है उनके बारे में अभी तक किसी किस्म की कोई तहकीक सामने नहीं आई। हमें पता नहीं चला कि वो कामयाब हुए या नाकाम हुए, उनके बारे में कोई बातें नहीं बताई गई। तो ये नए ऑपरेशन जब कर लेते हैं पिछले ऑपरेशंस के बारे में कोई एहतसाब किए बगैर, तो पाकिस्तान तो इस तरह आगे ही नहीं बढ़ेगा। अब वहां पे लोगों का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है। खैबर पख्तूनख्वा में वो ऑपरेशन के नाम से चिढ़ते हैं और इसमें क्या चीजें होने जा रही हैं ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले आप ये देखें कि मीडिया को जो सिक्योरिटी जराए हैं उन्होंने जो खबर जारी की थी वो क्या थी। जो चीदा चीदा लोग हैं जिन्हें खबरें भिजवाई जाती हैं, तो वहां से मैंने खबर निकलवाई कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो मीडिया को शुरू में खबर भिजवाई गई जब ये सरबकफ नाम से ऑपरेशन शुरू किया गया, तो वो खबर क्या थी। उन्हें यह बताया गया कि ये जनाब खबर है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि ज़िले इंतजामिया बाजोड़ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हदायत और इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट्स की रोशनी में हसास इलाकों में सेक्शन 144 नाफज कर दी है। यानी जो ज़िले इंतजामिया बाजोड़ की, उन्होंने ये 144 का जो नफाज किया है ये सूबाई हुकूमत की हदायत पर किया है, उन्होंने उनके खाते में डाला। नंबर 1। नंबर 2, ये फैसला दहशतगर्द अनासर की मुमकिना नकलो हरकत रोकने और अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहायत अहम कदम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और इंटेलिजेंस इदारे मुकम्मल हम आहंगी से काम कर रहे हैं। IBOs और टारगेटेड ऑपरेशन जारी हैं ताकि दुश्मन को इलाके में पनपने ना दिया जाए। कानून की रिट कायम रखने के लिए सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन भरपूर तरीके से फाल है। अवाम की हमायत सिक्योरिटी इदारों का सबसे बड़ा हथियार है और इस ताउन को मजीद मौसर बनाने की जरूरत है। रियासत कमजोर नहीं मगर मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक और मजबूत है। हर वो कदम जो दहशतगर्दी के खिलाफ उठाया जाएगा अवामी सलामती की जमानत बनेगा इंशाअल्लाह। ये भेजा गया जनाब एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मीडिया को, और इसमें यानी क्लेम ये किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कर रही है जो कर रही है और वो इसके अंदर शामिल है और जनाब उनकी इसके अंदर पूरी तरह से मदद है। और यही बात राणा सनाउल्लाह साहब ने मीडिया पे क्लेम किया था कि गंडापुर साहब जब ताउन चाहिए होगा हमारी मदद करेंगे और कभी हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे, सिर्फ रोला शोला डालेंगे। ये राणा सनाउल्लाह ने क्लेम किया था एक दिन पहले, फिर अगले दिन ऑपरेशन हो जाता है। अब बाजोड़ ऑपरेशन के जो मनाजिर आ रहे हैं वो बड़े खौफनाक हैं और उनमें कुछ चीजें जो है वो बहुत तकलीफदेह हैं। नरेंद्र मोदी की जो मिट्टी पलीद हुई है पिछले 12 घंटे में, वो इसकी क्लासिक एग्जांपल जो है वो नहीं मिलती। राहुल गांधी ने भिगो के मारा है नरेंद्र मोदी को। बात यहां तक चली गई कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से भी तारीफें हुई हैं भारतीय पार्लियामेंट के अंदर। आप अपनी आइडिया लगा लीजिए कि मामला किस हद तक गर्म होगा पाकिस्तान और भारत के हवाले से कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक का जिक्र हो गया भारतीय पार्लियामेंट के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप की कल जो है वो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई। उसने ये कहा कि जनाब हम लोग जो है वो इंडिया के ऊपर 20 से 25% का टैरिफ जो है हम लगाने जा रहे हैं। इसके ऊपर जो है वो बड़ी मुसीबत आई हुई है इस वक्त इंडिया के अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में बड़ी अहम खबरें डेवलप हुई हैं। अब जरा कुछ बात करते हैं जनाब इंडिया की, और वहां पे नरेंद्र मोदी के साथ जो कुछ हुआ है वो आपकी सोच से बाहर है। हुआ ये कि आप जानते हैं कि उनका जो है वो सेशन चल रहा है, तो वहां पे जो मॉनसून सेशन है उसके अंदर पाकिस्तान और भारत की जो जंग है या ऑपरेशन सिंदूर है, इससे रिलेटेड जो है वहां पे गुफ्तगू हुई। तो कल जो अपोजिशन लीडर थे राहुल गांधी, उन्होंने उससे बड़ा एक धुआंधार किस्म का खिताब किया। 37 मिनट का ये टोटल ये खिताब था। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताता हूं, तो उससे आपको पता लगेगा कि मोदी के साथ हुआ क्या है। उन्होंने कहा वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने 1971 की जंग और ऑपरेशन सिंदूर का मुवाजना किया। 1971 में सियासी मर्जी थी। मानिक शॉ ने इंदिरा गांधी से कहा था कि हम गर्मियों में बांग्लादेश में मुहिम नहीं चला सकते, हमें 6 महीने दरकार है। इंदिरा जी ने कहा कि आपको 6 महीने 1 साल लगे, आपको मुहिम चलाने की मुकम्मल आज़ादी है। इंडोनेशिया में डिफेंस अताशी कैप्टन शिव कुमार के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हमारे पायलट को कहा कि
وہ پاکستان کے فضائی دفاعی نظام پر حملہ نہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ پائلٹ کے ہاتھ پیچھے سے بندھے ہوئے تھے۔ یہی بات وزیر دفاع نے یہاں ایوان میں کہی۔ بھارتی حکومت نے پاکستانی حکومت کو آگاہ کیا کہ ہمارے پاس سیاسی ارادہ نہیں ہے۔ راجناتھ سنگھ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے پاکستان کو بتایا کہ ہم آپ کے کسی ملٹری انسٹالیشن کو نشانہ نہیں بنائیں گے، ہم نہیں لڑیں گے، یعنی 35 منٹ میں آپ نے ہتھیار ڈال دیے۔ جنرل انل چوہان کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل چوہان کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ میری اپنی حکومت نے میرے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ بھارتی فضائیہ نے کوئی غلطی نہیں کی، غلطی سیاسی قیادت سے ہوئی۔ ایئر فورس کو کسی بھی طرح ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ جب بھارت پاکستان سے کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو ایک تھپڑ مارا ہے، دوسرا نہیں ماروں گا، آپ اسکیلیشن نہ کریں، تو اس کا مقصد صرف وزیر اعظم کے امیج کو بچانا تھا جس کے ہاتھوں پر پہلگام کا خون ہے۔ امریکی صدر 29، اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، انہوں نے کہا امریکی صدر 29 بار کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے جنگ بندی کرائی۔ اگر وہ غلط ہیں تو وزیر اعظم کو یہاں پر ایوان میں کہنا چاہیے کہ ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے۔ say that Donald Trump is a liar۔ انہوں نے کہا کہ آپ کھڑے ہو کے بولتے کیوں نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ انہوں نے کہا اگر وزیر اعظم میں ہمت ہے تو یہاں بول دیں، اندرا گاندھی جیسی 50% ہمت ہے تو وہ یہاں کہہ دیں کہ ٹرمپ جھوٹے ہیں۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کے بارے میں اہم بریکنگ سٹوریز۔ آج ہے 30 جولائی اور دن ہے بدھ کا۔ فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر کے تمام کھلاڑی، پوری کی پوری ٹیم رنگے ہاتھوں پکڑی گئی اور ان کے نام بھی سامنے آ چکے ہیں۔ دوسری جانب اردلی سرکار فارم 47 کے شہباز شریف اور ان کی کابینہ کے خلاف بھی ایک بڑا مقدمہ، بڑی درخواست آ چکی ہے۔ دو اہم نوعیت کی خبریں ہیں، دونوں کا تعلق پاکستان کی سیاست، معیشت، معاشرت اور بگڑتے ہوئے حالات سے ہے۔ سیاسی بحران بڑھ رہا ہے، معاشی بحران بڑھ رہا ہے، اور یہ جو جعلی نظام ہے اور ناجائز حکومت ہے یہ اپنے ہی بوجھ تلے دبتی جا رہی ہے۔ تفصیلات آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑا بحران ہے وہ چینی کا بحران چل رہا ہے، اور بظاہر تو یہ ایک چینی ہے اور اس میں 50، 60، 70 روپے فی کلو کا اضافہ ہے۔ وہ تو ایک اپنی جگہ پاکستان کے عوام ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، کوئی ان کی کسی کو فکر نہیں ہے، وہ تو برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ چینی مافیا کے پیچھے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ پہلے ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ 5 لاکھ ٹن چینی کی امپورٹ کے لیے کابینہ کی ہدایت پر 4 قسم کے ٹیکسوں کو 18% سے کم کر کے 0.2% کیا گیا، یعنی 18 روپے کی جگہ 100 روپے پہ 18 روپے دینے تھے تو اس کی جگہ پہ صرف 20 پیسے کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد چیئرمین FBR کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ انکشاف ہوا، اور اس کے بعد ایک اگلی بات جو سمجھ آئی وہ بھی حیرت انگیز طور پہ ہے کہ یہ سب کچھ کون کرنے والا تھا، اور 5 لاکھ ٹن چینی کی امپورٹ، اور اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ اس سے پہلے ایکسپورٹ ہوئی تھی، چینی کو باہر بیچا گیا تھا، اور مصدق ملک کو چینی برآمد کے لیے کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا۔ مصدق ملک نے چینی برآمد کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، اور شہباز شریف نے فیملی اپنے سمدی صاحب کو، اسحاق ڈار کو کمیٹی کا سربراہ بنایا، اور پھر چینی کی برآمد کی اجازت دے دی گئی۔ اب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ہیں وزیر خارجہ، اور ان کا کوئی تعلق نہیں بنتا کہ وہ فائنینشیل معاملات کو دیکھیں، ان کا تعلق ہے وزارت خارجہ سے، وہ خارجہ پالیسی کی طرف جائیں۔